کو اللہ نے یہ ترہ امتیاز عطا کیا کہ جب کوئی ایک بار مل لیتا تو پھر وہ آپ ہی کا ہو کے رہ جاتا تھا۔ جابر بن سلیم سے حضور نے میٹھی میٹھی باتیں کی، من میں اتر گئی، حضور کا پیار اللہ نے نصیب کیا۔ جانے لگے، بولے حضور میری خالی جھولی میں حکمت کی کچھ موٹی ڈال دیجئے نا، ابھی ایمان لائے ہیں، ابھی مسلمان ہوئے ہیں، شاید میرے اور آپ کے جیسا بندہ ہوتا تو کہہ دیتا تسبیح ہاتھ میں لے لے، مسجد میں بیٹھ جا، سر کو اٹھانا ہی مت، اللہ اللہ کی ضربیں لگا لے، باہر ہی مت نکل کے دیکھنا کیا ہو رہا ہے دنیا میں، بس سر کو رگڑ دے سجدے میں، شاید کہہ دیتے۔ مگر جانتے آپ حضور نے کیا فرمایا جابر بن سلیم کو؟ ابھی اسلام قبول کیا ہے، ابھی مسلمان ہوئے ہیں، اور پہلی نصیحت کیا کی؟ کہا جابر کسی کو گالی مت نکالنا، کسی کو گالی مت نکالنا۔ جابر بن سلیم کہتے ہیں اس کے بعد میں نے انسان تو انسان کسی جانور کو بھی گالی نہیں نکالی، کبھی میں نے بسو کو بھی گالی نہیں نکالی۔ یہاں رک کر ایک بات کروں جو کہ آپ کے مزاج کے خلاف ہو سکتی ہے چاند سے، لوگ انہیں گالیاں دیتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک حدیث سناؤں، حضور نے فرمایا مرغے کو گالی مت دو۔ کیا کہا؟ کیوں؟ ریزن کیا بتایا؟ اس لیے کہ وہ صبح صبح جگاتا ہے لوگوں کو۔ مرغے کو گالی مت دو اس لیے کہ وہ جگاتا ہے۔ اور یہاں رک کر ایک بات کروں جو بہت بڑی بات ہے، لوگ تو انہیں گالیاں دیتے ہیں جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، لوگ تو علماء کو گالیاں دیتے ہیں، جن کے بچوں کو پڑھاتے ہیں ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ حضور نے تو فرمایا مرغے کو گالی مت دو اس لیے کہ وہ تمہیں دین سکھاتے ہیں۔ پتہ ہے لوگ کیسے کیسے سوال علماء سے پوچھتے ہیں، جنہیں استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا، پیشاب پخانے کا طریقہ نہیں آتا، وہ آ کر بڑی بڑی ڈینگیں مارتے ہیں، بڑی بڑی باتیں مارتے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی گالیاں اور شب و شتم کرتے۔ حضور نے تو گالی سے منع فرمایا، کہا جابر کسی کو گالی مت نکالنا۔ ابھی اسلام قبول کیا، حضور کہہ دیتے ہیں کہ ساری زندگی کے روزے رکھ لے، نمازیں پڑھنی شروع کر دے، تسبیح پڑھنی شروع کر دے، سجدے کو سر میں رکھ کے اللہ اللہ کی ضربیں لگا لے، گھر سے دور جا کے کہیں گھور تپسیا کر لے، پہاڑوں میں چلا جا، کہیں جا کے خاک نوردی کر لے، صحرا میں چلا جا۔ نہیں، کہا جابر کسی کو گالی مت نکالنا۔ گالی بہت بڑا گناہ ہے، ہمارے یہاں تو کوئی گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا نا، ہمارے یہاں تو بچے کو بولنا سکھایا جاتا ہے تو اس سے پہلے گالی سکھائی جاتی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، آپ خود اعتراف کریں گے، بچے نے صبح کو گالی دی، شام کو جب سارے گھر والے بیٹھتے ہیں نا تو ابا خود کہتے ہیں بیٹا ایک بار دادا ابا کو سنانا وہ جو دن میں گالی دی تھی۔ پوتا بڑے شوق سے دادا کو گالی دیتا ہے، اور پھر وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے نا تو یہی گالیاں سارے اپنے ابا کو دیتا ہے کہ ابا جی آپ نے تو ٹریننگ دی ہے نا مجھے، ابو جی آپ نے تو گالیاں دینی سکھائی ہے۔ صبح کو میں گالی دیتا تو شام کو سب گھر والوں کے سامنے میرا کلاس میں سبق سنتے تھے کہ جو صبح گالی دی وہ دادا کے سامنے ایک بار پھر دے۔ تو گالی دینا تو ہم خود سکھاتے ہیں، ایسا نہیں کہ مدرسے اور جو اسکول میں گالیاں دینی سکھائی جاتی ہو، ہر کسی نہیں سکھائی جاتی، گالی دینا بچہ گھر سے سیکھتا ہے۔ حضور نے کہا جابر کسی کو گالی مت دینا۔ دوسری نصیحت کیا کی؟ میں نے کہا نا لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، بس 3 نصیحت بتا کے اپنی گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دوسری نصیحت کیا فرمائی؟ کہا جابر نیکی کو حقیر مت جاننا، یعنی نیکی کو چھوٹی مت جاننا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں شاید اس سے سلام کروں گا تو پتہ نہیں مجھے کچھ بینیفٹ ملے گا یا نہیں، امام صاحب کو نذرانہ دوں گا تو پتہ نہیں واپس اس کا بینیفٹ ملے گا کہ نہیں ملے گا، کسی سے ہنس کر خندہ پیشانی سے ملوں گا تو پتہ نہیں مجھے اس کا کچھ بینیفٹ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ حضور نے تو کہا نیکی کو حقیر مت جانا۔ راستے سے پتھر اٹھاؤں گا تو پتہ نہیں مجھے نیکی، میں 12 جمعے میں تقریر میں ایک جملہ کہتا ہوں، یار نیکی یہ نہیں کہ آپ آسمان میں جا کے جھنڈا گاڑیں، زمین میں سر ڈال کے اوپر پاؤں کریں، لوگ اس کو نیکی سمجھتے ہیں نا، نہیں، آپ نے غلط خیال پال رکھا۔ نیکی یہ ہے ہی نہیں، نیکی یہ ہے نہیں کہ آپ آسمان میں جھنڈا گاڑیں، نیکی یہ ہے نہیں کہ آپ زمین میں جو ہے سر ڈال کے اوپر پاؤں کریں، ایسی ہے ہی نہیں۔ نیکی تو یہ کہ آپ اپنے مسلمان کو دیکھ کر مسکرا جائے، اس کا دل خوش ہو جائے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ۔ نیکی تو یہ ہے کہ آپ کسی ٹکڑے دل والے کا بوجھ سن کے اس کے دل کا ٹکڑا سن لیں اور اس کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ کسی سے 2 میٹھے بول جائیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ ہم تو اس کو نیکی سمجھتے ہی نہیں نا، ہم تو نیکی کرتے ہیں تو سوچتے ہیں پتہ نہیں اس کا فائدہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ ہم نے نیکی شاید اس کو سمجھایا کہ آسمان پہ جائیں گے تب ہمیں ثواب ملے گا۔ نہ بھائی، آسمان پہ جانے سے ثواب نہیں ملتا، یہی اللہ کی
तड़पती हुई प्यासी भूखी मखलूक की खिदमत करने से अल्लाह नेकी अता फरमाता है। और मखलूक के खुदा की खिदमत से बढ़कर कोई चीज हो सकती है क्या? एक 6वीं सदी के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, मेरे ज़हन में आया, मैं वाकया आपको बताऊं। बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, उनका नाम गालिबन अबू हमजा है। उनको कोई ऐसी परेशानी आई, उनके पड़ोसी को कोई ऐसी परेशानी आई कि उन्होंने जो है अपना घर दूसरी जगह लेने का इरादा कर लिया कि भाई मैं ये मकान जो 2000 दीनार में बेच रहा हूँ। उन्होंने एक तख्ता लिख के मकान पर लटका दिया। तो अबू हमजा को जब पता चला ना कि मेरा पड़ोसी मुझे छोड़ के जा रहा है, आपने अपने खादिम को भेजा, कहा भाई जा यार, उसको बोल ये 4000 दीनार तू वैसे ही रख ले, लेकिन मुझे छोड़ के मत जा। क्या कहा? शायद समझ नहीं आई आपको बात। वो मकान का पड़ोसी जो था वो छोड़ के जा रहा था अबू हमजा को। अबू हमजा को पता चला तो कहा उसको कह दे कि जा मत, तुझे 4000 दीनार चाहिए ना, मैं वैसे ही दे दूंगा, तू वैसे ही रख ले, लेकिन मुझे छोड़ के मत जा। यहाँ पड़ोसियों के क्या हाल है जानते हैं आप? दुआ करते हैं कि गंद चली जाए तो अच्छा हो जाए, निकल जाए तो मजा आ जाए, या तो मैं चला जाऊं या ये चला जाए। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती है ना। छोटी पानी तेज क्यों आ गया नाली में, ये लहसुन का कचरा मेरे घर में क्यों उड़ के आ गया। 6वीं सदी के बहुत बड़े मुहद्दिस, उन्होंने कहा ऐसा पड़ोसी मिलेगा कहा तू ये 4000 दीनार वैसे ही रख ले, अब तो दुआ करते हैं ना ये बर्बाद हो जाए, इसका जो है धंधा ठप हो जाए, इसकी दुकान अच्छी क्यों चलती है। और जब बुजुर्गों को पता चलता है ना ये कारोबार की वजह से परेशान होकर मुझे छोड़ के जा रहा है, तो बुजुर्गान दीन का तरीका ये होता है कि उसकी कमर टूटने नहीं देते, बल्कि उसके शाना बशाना खड़े होकर उसका ताउन करते और उसको जो है वापस खड़ा कर देते। अबू हमजा ने कहा भाई मुझे छोड़ के मत जा, ये तू वैसे ही रख ले। तो हम क्या सोचते हैं कि आसमान पे जाके नेकी करेंगे, यही तो है ना छोटी छोटी नेकी। और यहाँ तो हालात ये है पड़ोसियों के, दुआएं करते हैं दुआएं, बल्कि बददुआएं करते हैं कि चला जाए गंद तो मुझे कुछ आराम मिल जाए, या तो ये चला जाए या मैं चला जाऊं। आते हैं लोग, मौलाना बता रहे थे हमारे पास तावीज लेने भी आए एक साहब के, यार वो पड़ोसी बड़ा परेशान करता है तो तावीज दे दो, या तो मैं चला जाऊं या वो चला जाए। हमारे पास भी आते हैं, मौलाना साहब के पास भी आते हैं लोग। तो मैं बताऊं आपको इसका सबसे बेहतरीन रीजन, अपने अखलाक को दुरुस्त करें। ये जुबान का जहर कोबरा सांप से भी ज्यादा जो जहरीला हो गया है ना, इसको शहद की मिठास में तब्दील करें। हुजूर का दरबार लगा हुआ है, एक औरत का तस्करा हुआ, कह रसूलल्लाह एक औरत है जो बहुत नमाजें पढ़ती है, बहुत इबादतें करती है। मेरी माएं बहनें सुने कान खोलकर, ये नहीं दिल के कान खोलकर सुने ताकि जल्दी से समझ में आए। तो एक औरत है, बहुत नमाजें पढ़ती है, बहुत इबादत करती है, लेकिन उसकी जुबान के जहर से पड़ोसी परेशान है। हुजूर ने फरमाया ऐसी औरत जहन्नुमी है। नमाजें पढ़ती है, इबादत करती है, पूरी रात सजदे में सर को रगड़ती है, लेकिन कहा भाई जन्नत का दारो मदार ये कोई सजदे है, ये कोई तस्बीह है, ये नमाजें नहीं है। जन्नत का दारो मदार तो 2 मीठे बोल हैं, पड़ोसी का दिल खुश करना है, किसी का दिल जीतना है। आए आए हुजूर ने क्या कहा, ऐसी औरत जहन्नुमी है। फिर हुजूर की बारगाह में एक औरत का तज़किरा हुआ, कहा रसूलल्लाह एक औरत है, थोड़ी मोड़ी नमाजें पढ़ती है, थोड़े मोड़े रोजे रखती है, ज्यादा कोई इबादत नहीं करती, उसका पड़ोसी उससे खुश है। हुजूर ने फरमाया ऐसी औरत जन्नती है। तो जन्नत का दारो मदार ये नहीं है कि आप सजदे में सर को रख लें, इबादत पे इबादत करें, पड़ोसी का दिल दुखाते जाएं। जन्नत का दारो मदार तो ये है कि आप मामूल की नमाजें पढ़ लें, मामूल के रोजे रख लें, थोड़ी मोड़ी जो अल्लाह ने आपको वक्त दिया वो इबादत कर लें, और उसके बाद में अपने पड़ोसी का दिल खुश रखें। एक मुसलमान को देखकर मुंडी सुट के ना बैठे, बल्कि उसको देखकर खंदा पेशानी से मिले। मखलूक खुदा की खिदमत कितनी बड़ी चीज है। मैंने आपको कहा ना एक मुहद्दिस थे, बस बात को इख्तितामी लम्हात में ले जा रहा हूँ। एक मुहद्दिस थे, हदीस लिखने बैठे। मेरी बातें समझ आ रही है आपको? हदीस लिखने बैठे, बोलो क्या लिखने बैठे? हदीस लिखने बैठे। लिखने बैठे हदीस, स्याही में डुबाया कलम को और लिखने लगे। इतने में एक मक्खी आके उनके कलम पे बैठ गई, कलम रोक लिया, वही आगे लिखा नहीं, बंद कर दिया। कहा भाई क्या बात है, हदीस लिख रहे हो, रसूलुल्लाह की बातें लिख रहे हो, लिखो ना, काहे रुके? कहा नहीं भाई ये अल्लाह के मखलूक है, सोचा ये पहले पेट की आग बुझा ले तो फिर रसूल की हदीस लिख दूंगा। ये मक्खी भी अल्लाह की मखलूक है, ये मेरी स्याही से अगर पेट की प्यास बुझा लेगी तो इससे बढ़कर मेरे लिए क्या नेकी
लिखी होगी। और रसूलुल्लाह की यही तो तालीम है। इससे बढ़कर क्या कोई बात हो सकती है कि अल्लाह की भूखी मखलूक मेरी स्याही से पेट भर रही है। और यहाँ तो दुआएं करते हैं कि भूखा ही मर जाए, यहाँ तो दुआएं करते हैं कि पड़ोसी यूं ही मर जाए, यहाँ तो दुआएं करते हैं कि यूं ही जो है दबाव बर्बाद हो जाए। पढ़ो सहाबा की जिंदगी, पढ़ो बुजुर्गान दीन के वाकयात, पता चल जाएगा हकीकत क्या है और हम जो कर रहे हैं वो कितनी गंदगी हरकतें कर रहे हैं। तो पड़ोसी के लिए बुरा नहीं चाहना चाहिए। हर पड़ोसी अपने पड़ोसी का ख्याल रखे ना तो कोई पड़ोसी परेशान होगा ही नहीं। तीसरी बात, जाबिर बिन सुलैम को हुजूर ने नसीहत की कि जिससे मिलो उससे खंदा पेशानी से मिलो। ये मत देखो कि ये शाह बिरादरी से है, ये फला बिरादरी से है। आपकी बिरादरी छोटी नहीं है साहब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मगर एक उर्फ आम में जो मशहूर हो गया है कि ये तो फला है फला है फला है फला है फला है। अरे ये सबसे पहले तो मुसलमान है। ये देखो आप, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। हुजूर ने तो आखिरी खुतबा यही दिया, किसी गोरे को काले पर फजीलत नहीं। कोई गोरा चिट्ठा तो ये ना समझे कि ये काला है, मैं इससे क्यों मकबूल हो। अरे भाई आप गोरे, आपको अल्लाह ने हुस्न दिया, ये काला है, इसको कालापन अल्लाह ने दिया है, तो इसमें कौन सी परेशान होने की बड़ी बात है। गोरा होना, खूबसूरत होना, बड़ा होना, छोटा होना, ये सब अल्लाह की तरफ से मिन जानिबिल्लाह है। हुजूर ने फरमाया जिससे मिलो उससे खंदा पेशानी से मिलो। और हुजूर ने इसका प्रैक्टिकल करके बताया है। कैसे? ईद पढ़ने जा रहे हैं हुजूर, देखा कि रास्ते में बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चा किनारे पे रो रहा है, बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, लिबास पुराना है, आंखों में छम-छम आंसू बरस रहे हैं। हुजूर ने कहा बच्चे क्यों रोते हो? कहा रसूलल्लाह आज ईद का दिन है, देखो ना कैसे ये बच्चे खेल रहे हैं, इनके माँ बाप जिंदा है, मेरा बाप चला गया, मेरे बाप ने जो है मौत के, मेरे बाप जो है मेरे बाप को मौत आ गई, मेरा बाप कब्र में चला गया, मेरी माँ ने दूसरा घर अपना बसा लिया, मेरे चचाओं ने मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया, अब मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है, मैं कैसे खुश हो जाऊं? हुजूर ने कहा बच्चे तेरे बाप नहीं है, अच्छा चलो ना मेरे घर चलो। हुजूर ने उस बच्चे को, मैं बता रहा हूँ, हुजूर ने खंदा पेशानी से मिलने का कैसा प्रैक्टिकली तरीका मुझे और आपको बताया। हुजूर ने उस बच्चे को उठाया, सीने से लगाया, घर लेकर गए, नहलाया, बालों में कंघी की, आंखों में सुरमा लगाया, वहां मस्जिद में इंतजार कर रहे साहबा के हुजूर आएंगे ईद पढ़ाएंगे। हुजूर उस यतीम को लेकर गए अपने महल मुबारक में, उसको नहलाया धुलाया, बालों में कंघा किया, तेल लगाया, आंखों में सुरमा लगाया। और उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बच्चे तेरा बाप तो मौजूद नहीं है, लेकिन तेरा क्या ख्याल है कि तेरा बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह बन जाए, तेरी माँ सैयदा आयशा बन जाए, तेरे चचा अली बन जाए, तेरे जो है भाई हसन हुसैन बन जाए, क्या कहता है तू इस बारे में? कहा रसूलुल्लाह सच में रसूल मेरे अब्बा जो है खदीजा मेरी अम्मा और हसन हुसैन मेरे भाई, या रसूलुल्लाह जब ये मेरे रिश्ते नाते बन जाए तो फिर मुझे जिंदगी की कोई दौलत नहीं चाहिए। हुजूर ने कहा बच्चे आज से ये सारे रिश्ते तुम्हारे रिश्ते हैं, आज से हम सब तुम्हारे। हुजूर ने उस बच्चे को गले से लगाया, कंधे पे उठाया, फिर ईदगाह पर लेकर गए, फिर ईदगाह पर लेकर गए हुजूर अलैहिस्सलाम। तो हमें हुजूर ने ये प्रैक्टिकली तरीका बताया। अल्लाह पाक मुझे आप सबको हुजूर अलैहिस्सलाम के दर से सच्ची अकीदत और मोहब्बत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। वक्त होता तो और भी बताता, लेकिन वक्त में गुंजाइश नहीं है। इंशाअल्लाह जामी मियां अच्छी आपकी बारगाह में नाते पेश करेंगे, उसके बाद में हमारे मेहमान खुसूसी का बयान होगा। अस्सलाम।